हेलो सांग मैंने नमस्कार। मु आज आसी जगन्नाथ पाखक आपण मन चाहिए भी आसबे। ये हूँ आम श्री श्री जगन्नाथ पादुक आश्रम जोटा कि आपण मैंने चंडीगोल ठू बालेश्वर रास्त जो पानी कोईली आम पानी कोईली ओभुजी तलू गला से जो आम डुबुरी जावाक जो रास्ताटा अच्छी से रास्तार आपड़ आसिले जाजपुर टाउन से NH 16 रु 10 किलोमीटर कि 12 किलोमीटर से आश्रमटी पड़े। आप जाजपुर टाउन टी जस्ट भितर गला से गोटे रेलवे लाइन गोटे अच्छी से क्रॉस करके जा पड़ो। क्रॉस कर गला आश्रम टी पाइबे। आश्रम देखते से जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति भल लगे। परिवेश बहुत बढ़िया भगवान दर्शन ही मिलगला से दिन। पूजा बोधे बाबा जन किए बस राम राम हरे हरे बाबा बसिकी प्रभु को पड़े कौन अच्छी कौन अच्छी से देखीदवा। बाबांकर बाबा बसन ये बाबांकर बाबा को जानी पार गेट रो डाहाण पटे अच्छे हनुमान माने प्रथम रू पशु पशुका फास्ट तो सामने आप महाप्रभु जगन्नाथ को आग दर्शन करेंगे। तापर डाहाण फास्ट को देखला से हनुमान अच्छा से भितर मंदिर भितर को साइड्रे जा बेले से देवी ठाकुराणी अच्छा मंगला ठाकुराणी जगन्नाथ भी अच्छा सिंह बाहिनी बोधे सिंह बाहिनी माँ बसन जेपटे तब पथर पुणी फेरिकी पुणी गाँव को सामना गला आसिकी अच्छा होम कुंडा अच्छी यज्ञ बहुत बहुत लेखाई जोटा कि आप पढ़ी पारे भले टे देखी दे आश्रम बोले एमती लगुच पूरा शांति मिल पूरा शांति जातु गोटे से आश्रम में जाइए किसी समय किसी भागवत भजन कीर्तन होती बाबा दीपरी प्रसाद
ତ ସକାଳୁ ବି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଉଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ବି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମେ ସାମ୍ନା ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ରାସ୍ତାରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଶାଳଟା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ରୋଷେଇ ସେଇଠି ହୁଏ। ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଶାଳଟା, ରୋଷେଇ ଶାଳଟା। ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଛି, ପୁରା ଖୋଲା ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପଟେ ଗଲେ ଏପଟେ ପଛପଟ ଦ୍ୱାରଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପଛପଟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ଆମର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଯିଏ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଛପଟେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲିନି, ଡର ଲାଗିଲା। ଭେଟିଛି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ବି ହେଇପାରିଲିନି ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏତେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ବାରଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯখন ଆସନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ରୋଷେଇ ଘରଟା, ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଠି। ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଥିଲା। ସେଠି ପୁରୀଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ପଖାଳ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ପଖାଳକୁ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା ଆଉ କିଛି ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ବେସର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ପଖାଳକୁ ବେସର ତରକାରୀ ଆଳୁ ଖାଇଲି। ବାକି ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଅଛି, ତରକାରୀ, ଡାଲମା, ଯାହା ଯେଉଁଦିନ